Hello guys, good morning guys, veteranong biyahero guys. Guys, may kukunin siyang tricks guys. Ayan, ina-atras niya na yung trailer guys. Ayan, balak niyang itimpla yung tsaa dyan sa tasa na yan guys. Yung tsaa yung nakasabit sa tapalodo guys. Ayun o, yung 7 kanan yan guys, yung atras niyan guys. Kita nyo naman kung gaano kahirap yan guys. Kita nyo naman o, critical guys. Ayan guys. Ayan guys, ayan guys, tingnan naman. Ayan guys. Ayan guys, ayan guys. Guys, tingnan mo guys, grabe naman, ayan guys. Ayan guys, tingnan naman guys, ayan sausawan tsaa guys. Ayan guys, 7 kanan yan guys. Kita nyo naman guys. Pwede na magtim. Ayan, tingnan mo. Timpla niya pa guys. Ayan, tsaa. Wow, sarap. Green tea guys. Para sa mga nagda-diet guys. Ayan. Tingnan nyo yan guys. Sinawsaw, 7 kanan guys. Grabe naman. Veteranong biyahero yan guys. Ayan. Guys, grabe naman yan. Yun naman guys, galawang veterano yan guys. Ayan. Guys, may obra pa yan guys. Grabe naman, critical yan guys. 7 guys. Maraming biyahero guys. Ayan guys, Asat Pilipino. Galing yan. yes. Lang guys. Walang senyas-senyas yan guys, pumarata yan. Tignan nyo naman. Ganyan kagaling yan si veterano guys. Ayan, veterano yan Veteranong biyahero vlogs guys. Please follow and subscribe guys. Guys, parang laruan lang pumirata sakto area namin guys. Ayan guys, diba, ipot saktuhan lang guys, veterano guys. Ayan. Hello guys, katuwaan lang, exhibition. Kumbaga yung request na hinihingi o yung gustong mapakita na mag-7 daw sa kanan, tapos ilulublob yung tsaa. Guys, kahit papaano pinagsisikapan ni veteranong biyahero guys, lahat ng mga request nyo guys.
yung request nyo na city. Ngayon lang tayo nakabakante, wala tayong biyahe, kaya ito, ginawa natin yung city guys, no? Ito guys, ngayon guys, shout out po sa lahat ng mga admin ng mga trailer truck group. Maraming salamat po sa inyo lahat mga admin. Mahal na mahal ko po kayo dahil sa inyo dumadami yung viewers natin. So yun lang guys, abangan nyo po yung panibago ko pong upload doon sa road tutorial na naman po. Yung meron tayong isa na papunta doon na Gilmore yung daan natin, no? Ortigas at saka yung Ortigas at saka C5 ang Tagos. Tapos Nichols. Okay guys, sa mga baguhan at sa mga hindi kabisado yung Maynila. Guys, si Veteranong Biyahero guys, ito, pag sa daan guys, tawid ng Maynila, huwag nyo pong kalimutan. I-follow nyo po si Veteranong Biyahero guys para ma-update kayo sa mga bagong daan o yung mga daan na hindi nyo pa natuklasan. So yun guys, mabuhay tayo lahat ng mga driver guys na Pilipino, no? Kahit sang sulok ng mundo, basta Pilipino ang magaling na hashtag natin. Basta't Pilipino, magaling yan. Okay guys, God bless sa ating lahat. Alright.